Kadto kita sa mensahe subong aton pagatunan. Let us open our Bible sa James chapter 1, verse 1 to 4. James chapter 1, verse 1 to 4. Actually, tatlo siya ka Bible verse supposed to be ang aton tunan. Subong ang unahon talambasa ang James chapter 1, verse 1 to 4. Okay? James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes, to the 12 tribes in dispersion, greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sa NIV, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nation, greetings. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mapray tanay. Lord, sa siningaw aga, salamat sa blessing. Salamat, Amay, sa pagatipan. Salamat, Amay, sa imong mga pagbantay. Salamat, Amay, sa imong mga pag-apin. Bisan pa sa amon, Lord, nga pagkadto sa simbahan nga nakakadto o nakalabot kami, Lord, nga wala sang sablag, excited, kag puno sang kalipay ang amon mga tikipuson. Kabay, Amay, subong sa amon naman pagpamalandong sa imo minsay, ikaw gid ang magpanghikot sa amon tunga. Maghatag sang kasanag, kag paghangop sa mga pulong nga amon tunan, kag ini Lord kabay matipigan manamon sa amon mga tagipuson. That's why Lord, pray man kami, Amay, abrihi ang amon mga tagipuson agud Lord ang tag sa kapulong nga amon mabatian. Ini amon matipigan kag magamit gid sa amon mga tag-adlaw nga pagpangabuhi. Proteksyon mo sa amon, Amay, samtang nga kami nagapamalandong sa amon minsay sa imo minsay, Amay, kami nagapangamuyo. Ako man, Lord, nga maga-share sa sila nga pulong nga pangay ko sa imo giya. Because I know, God, that apart from you, wala gid ko, Lord, sang mayo. Lord, fill this place with your presence and grace. Lord, salamat. Kami nagadayaw kung nagapangamuyo sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang topiko naton sa siniaga is about experiencing or naton the purpose of God in every trials that comes and happen in our lives. Specifically sa James chapter 1, gusto ko i-share sa inyo yung title, Experiencing Trials for Perfection. But one of the most undesirable or unwanted experience or situation that a believer doesn't want to encounter or to happen in his or her life, siguro masiling naton ining ginatawag nga trials. Namian kamo sa trials? So totoo lang, you do not want to experience trials. That's why ang description one of the most undesirable experience or unwanted situation. No? Yes, brethren, we all know that nobody or no one wants to undergo trials in his or her life. Not even a bit of it, kay hindi siya hapos. You know what? When trial comes, we know that ang opportunity is pain. Di ba? Pag may trials, may pain, sufferings, difficulties, and troubles pag may trials. That's why as much as possible, we try to avoid experiencing it and praying kung pwede lang tani. We could never have such kind of situation or experience because for most of the believers, being in trials is one of the most horrific. Well, being in trial is one of the most horrific situation that they are afraid to happen in their lives. That's why this is the reason why nga ang ibang nga mga tao, some people, especially ang mga unbeliever, turn to Lucky Charms, especially this
end of the year, no? Damo baligya sa downtown Suwon sa mga malls ang ginatawag nga Lucky Charm ng mga amo na blaho, no? You turn to Lucky Charm, anting-anting or talisman, hoping that by these things they can ward off or they can be protected from bad luck or troubles. I don't know if there's some, I don't know kung may mga believers nga magapati man sa sining mga bagay, no? Ining talisman, anting-anting, or charms, no? But seriously speaking, have you wondered why that a loving God would allow such things or situation like trials to stand in the path of every believer? Mapinalanggaon man ang aton Diyos nga gina-allow yan nga matabo sa kaboy sa mga Kristohanon man. Nga may mga pagtilaw pa sa gapon nga natugutan. Ano na init sa sakang niya? Why the trials or these troubles seems never lose its appetite in disturbing or in affecting the lives of the believer? Libog na kisang pangunaw natin. Is there any possibilities that as Christian, we could have a life that is free from troubles or trials? Well, isa man na sa mga pamangkot naton. Or is there a purpose of why that God allowed this experience to come or to happen in the life of a Christian? A lot of questions, no? A lot of confusions and wonderings of why these things had happened in the life of a believer. That's why gusto ta mangita sang sabat. But I believe may sabat gid kita nga makita, especially diri sa pulong sa Ginoo. That's why sa siningaga lantaw naton ang kabubuton o kung ang wisdom ni Lord kung nga ginatugutan niya ining mga pagtilaw mag-abot sa aton mga pangabuhi bilang tumulong sa Dios. Again, the question is why that God allows trials or difficult circumstances to come and to bring troubles in the life of a believer. Balik na sa James chapter 1 verse 1 to 4. Mabasa ko sa NIV version. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nation, greetings. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa verse 3 sa ESV, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. First and foremost, brethren, if you look the Word of God here in the Bible, God did not allow these trials or troubles to come or to happen in the lives of the believer just to make us suffer difficulties or just to bring us uncomfortable experience, but to build us up until we reach perfection, kung sa ESB, or maturity sa NIV, in our life and faith in the Lord Jesus Christ. Nga may pagtilaw, nga may mga sitwasyon, nga may mga gumuntang nga nagalabot sa pagpangabuhi naton bilang tumulo ni Kristo. Kay gusto sa aton Diyos, imuldar kita, ihurmahon kita, ipasad kita, no? I-build up kita hasta nga aton malabot o ang maangko na ginatawag nga maturity kag sa sa ESV version perfection. For those who are in the world and for those who are being deeply influenced by the ways of this world, they look or consider trials as an annoying circumstance. Annoying circumstance yung pagdilaw sa mga unbeliever. And masaling ang isa pa ginilago ng description, troublesome experience. But for those who know His God, sa itong mga nakakilala gid sa Diyos, kag nakahibalo kung anong ikabubuton pagi sa mga pulong, they look and welcome trials as an opportunity to what? As an opportunity to grow, or as an avenue for maturity and for perfection. Sa mga kalibutano na bla nga nga robaton, no pain, no gain. Oh, yan physical na yan. Sa kay Lord,
Although nga He is loving, kagabalo sa hindi kita nanamian, we are not comfortable sa pag-experience sa mga butang, pag ginatugutan niya na. Para ano? Magbakod kita. Magtubo kita. Pag maghamtong kita. Pero kung na-share sa mga Bible study nga ginuyatan ko, ang kinalain sa mga lubi sa Visayas, kag sa Mindanao, kung kanupis ka mo. Ang mga lubi sa Visayas kag Mindanao, may different sila nga karakter. Pareho sila katagas. Pero kung panilagan nyo, ang mga lubi sa Visayas, pag may bagyo, ano na panilagan nyo? Yung mga mula no? Hilay-hilay lang. Although ang mga paklang, nagkalapukngay, kamuha mo lang na siya. Pero sa nag-igo ang Bagyo Pablo sa Mindanao, especially sa Davao area, anong nakita nyo? Nagresulta sa pagtaas ng mantika, ng presyo sa mantika, no? Ang halos mga lubi, hapay sila. Nga, anong kinalain nila during that time? Usually, ang bagyo dirgaagi sa Visayas. That's why, kung panilagan nyo, naka-adapt ang mga tanong di, bisan pang lubi. So, pag bagyo, mo na. Pero ang Mindanao, ang siling natin, way ginaagyan sang bagyo, gulpi inigo sang bagyo, nga almost 200 or so more than 200 kilometers per hour ang pirsa, hapay ang lubi. Why sila sang ikasarang to adapt? Amo nang kinalain sang kabuhi sang Kristiyanon, gusto ni Lord, hindi lang kita makadapt, kundi gusto kita ipasad ang sahi sang kabuhi nga aton magamit agud sa pag-atubang sa mga sitwasyon, mahimo mga labot pagid sa aton mga pagpangabuhi. No? Sa mga unbeliever, sa mga wala sang relasyon sa kay Kristo Jesus, ang ginatawag nga pagtilaw, gumuntang, mga kabudayan sa pagpanguhi, annoying na siya. Kag troublesome sitwasyon. But for those who are in Christ, for those who knows His and understand His will in our lives, ang pagtilaw, ang trials is an avenue for growth, for maturity, and for perfection. By the way, why that the believer needs to grow perfect? Hindi na lang natin pag-igni ko lang siya. Kaya muna, nga kinanglano natin as Christian magtubo kag magmanginhamtong. Kadto kita blanay sa kwan, Matthew chapter 5 verse 48. Matthew chapter 5 verse 48. May duha ko di ka version sa Bible nga ginatamdan. Sa ESV, hambal diri sa Matthew chapter 5 verse 48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Sa NIV, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. You know, in coming to God, in our desire to live like Him, hindi siya gusto magbaton. Hindi siya gusto mag-accept sang kilaw ng Kristiyanismo. Gusto niya hamtong. Gusto niya perfect. Since from the beginning, God intentionally created everything good and perfect. Kabalo kita sinatanan. Unfortunately, man falls into sin, and what was God have done were been affected or were been damaged, o ang pinaka lain paguro nga term, because of sin, the work of God, or masiliton, were being corrupted because of man's disobedience. No? The work of God, when God created man, perfectong tao. Yan, kung dunduman na ito ng word sa pag-create ng tao, let us make man in our own image. Perfect. Immortal. No? Infinite, supposed to be. Ang tao, pagtugas ang Diyos. But because of sin, tapos sa tao? Nakurap siya. No? Nakurap siya sa nga subong nangin bantog sa sininga tuig sa aton pungsod. Because of sin, all creation were being corrupted and because of sin, all creation were not just being affected, but also were being doomed to destruction. But thanks be to God. In His great mercy, He sent His one and only Son, not just to save us. No? Ginpadala ni Lord, ang nasang amay si Jesus Christ, His Christ, hindi lang para luwason kita, but also to share with us His perfection. But the problem is that as a man, we're being used to live with our old fallen nature. Even as so-called
Christian. We've been used to live with our old nature, forgetting that when we receive Christ as our Lord and Savior, we also inherit His divine and perfect nature, so that in our new nature, we can live in perfection as our Heavenly Father is perfect. Sa kay James, man mo kadto kada karon, hambal niya, be holy because I am holy. Almost pariyo ang kahulugan ng sila nga instruction ni Lord sa mga Kristiyano nga gusto magpangabi upod sa iya. Usually, man reason out that he cannot follow God perfectly. Bisan pang mga Christian. Because he or she siling nila is just human. Tao lang. Yes, as a man, we're just human. But if you truly been born again, brethren, and if you're truly been born again and truly have given your life to Christ, your life now is in Christ. And His divine nature rests in you through the Spirit of God who lives in the lives of every true born-again believer. Hindi ka lang niya nanging Kristiyano sa ngalan, nanging Kristiyano ka bisan sa imo gay na tawag kinaugali. Buksan niyo kadali sa Romans 8, chapter 9. Romans chapter 8, verse 9. Sa NIV, you, however, not in the realm of the flesh, but in the realm of spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, aring makaladlok, that's one yung sentence. And if you does not have the Spirit of Christ, kung siling mo Christian ka, they do not belong to Christ. ASB, you, however, not in the flesh, but in the Spirit. Siling ni Pablo sa mga taga-Roma. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Now, if you claim that you're a believer of the Lord Jesus Christ, if you claim that you're a Christian, you have the nature of a perfect being. Because of what? Because of the Holy Spirit nga ara sa inyo, nga ara sa aton bilang tumulong ni Jesucristo. But the problem ko kayo na is that even as Christians, we were being used to live according to our old nature. We were used to enjoy our lives in this world and the things of this world, and that the moment something disturbed this enjoyment that we had in the world and the things of this world, immediately we were being discouraged and sometimes waver in our faith, forgetting the joy of our salvation, forgetting the joy of being in the Lord. By the way, buksan naman kadali ang kwan. Psalms 51, verse 12. Halilan sa 11. Cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with a willing heart. Dari pagay sa baba may nalipat ko sang nagpag-pray si David, create in me a clean heart. Sa abi the way di ini ginambal ni David, san ni ginambal ni David nga chimpo kung nga nambal ni sa tong kumpronta sa ni Nathan nga nakasala siya sa tubangan sa Diyos because ginkuan niya si Bathsheba, no? Gin kabit, kagin papatay pang bana ni Bathsheba. Sang narealisar niya nga nakasala sa Diyos, kag nakita niya nga nagliwas siya, naglisa sa kabubuton sa Diyos, kag sa paghandom sang pagpangabibilang alagad sa Diyos, nagpangamoy sa Lord, ang pinaka-verse 12, restore to me the joy of my salvation. Lain gali ang kalipay sa isa ka tawo nga experience sa kaluwasan nalin sa Dios nga nahulog sa daan niya nga kinaugali. Rason nga kung lumagabong di sila Pedro sa realisar niya nga kinanglanon niya magbalik sa insaktong alagyan nga gintawag siya sa Dios bilang alagad niya. Nagpangam, Lord, ibalik ang tutuod nga source or reason for me to enjoy life. As Christian, diin dapat naghalin ang aton kasadya or
enjoyment sa pagpangabuhi. As Christian, diin halin ang kabakod or kusog naton sa pag-atubang sa mga sirkumstansya nga kag mga sitwasyon nga nag-alabot sa aton nga mga pagpangabuhi. You know, but not until we know and understand on where this joy, this peace, and the strength that we need in life as a Christian comes from, these trials, these so-called testings, these so-called troubles will continue to come or to happen in our lives, or God will not allow it, or God will allow it to come in the lives of every believer until we reach perfection or maturity in the eyes of God. No? Hindi ni siya manguntat. Sige-sigiho ni San Diyos hasta mahurma sa imo ang masilin naton putli kung sa Ilonggo pa. Hindi na tama kadalom. Pure at sahi sang kabuhi bilang sumulunod ni Kristo. By the way, buksan naton kadalian 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9. To keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me." No? Sa sanoni ni ginhambal ni Pablo, atong experience man siya sa pagtilaw. Lord, hindi ko ni kasarang, hindi ko ni namian, kasabag ni. Oh, taniway na lang ni. Di ba mo nakalabanan sa atong ginaprekisa kung may mga pagtilaw kita? Tani, Lord, hindi na lang ni Lord. Blessing lang, blood, Lord. Pagtilaw, Lord. Tani, hindi lang nakasabad. No? But niling Lord, di pwede. Kinanglanon na nga man para makita mo kung din ka dapat mag-source ang ginatawag din ka mag-source ang kusog mo sa mga pagtilaw, sitwasyon, kagumunta nga may imo magabot sa imo mga pagpangway. Now, when you say perfection or maturity, it does not mean sinless living, no? In this world, because it is impossible while we're still here in this world. Impossible. It means, by the way, perfection and maturity means living or continuous pursuing this kind of life where you know and understand that this is the goal of our salvation. To live a life in the likeness of Jesus Christ and to becoming like Him. No? Hindi tani simple ma-experience, ma-attain ang ginagawa nga perfect living while we're still in this world. Pero sa heart mo, kag sa panguna-una mo amo ni siyang ginapurso mo adlaw-adlaw. Yung pagmata mo pa lang ginasiling mo, Lord, buligi ko nga hindi ko kasala sa imo. Lord, buligi ko, Lord, nga may maya kag malipay ta ka sa sining adlaw. Lord, buligi ko, Lord, nga palipay ta ka, mapasadya ta ka, kag mapadunggan ko ang imong ngalan sa pagsugod ko naman sa akon pagpangabuhi sa sining adlaw. Amo nang ginatawag nga perfect living. A heart that desires only for the glory of God. That's why, brethren, as Christians, we need to experience or to undergo various trials because di what? Pamaagi ni sa Diyos. Agud kita bilang iya mga kanakan, mas mapasanyog ang aton kabuhi bilang tumulong. By the way, kadto kita sa ikaduha nga punto. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 7. Sa ESV, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God. By the way, nagsugod ko sa verse 1. Nagsugod ko sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord and Savior Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again
to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for salvation, for a salvation ready to be revealed in the last time. Verse 6, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to the result in the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Sa NIV, in all this, you greatly rejoice. O bahalin sa 5, sa NIV. Who do faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though through refined by fire, may result in the praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. As Peter had explained, ultimately, the goal of trials, sa another purpose of kung nga nag-aabot ang trials sa pagtilaw sa kabuhi isang tao. Ultimately, the goal of trials, as Peter described, in the life of a believer, is to give praise, glory, and honor to our Lord and Savior Jesus Christ. Liwat, nasabaran ta sa ginatawag ng pagtilaw. No? Kung sa tutulan, kung pwede lang palagiwan naton. But actually, God allows this situation or circumstances that comes or happen in our life para sa mapadunggan pag naton ng aton Diyos sa aton pagpangabis matagal na. Then somebody may ask a question. What do you mean, Brother Lars, is that God enjoys to see us in agony, especially in trials? Namiyan si Lord, Brother Laraw, maglantaw sa aton nga nagaantos, nagakamang, nagauraroy, nagahibi sa mga pagtilaw naton. The answer is big no, brethren. But He is honored. He is glorified. And His name been praised more and more as a Christian if we still choose to put His or her hope. I mean, kung ga-honor, ga-kahimaya, aton mapadunggan, aton madayaw paginangalan sang aton Diyos, kung ang Kristiyanon still choose to put his or her hope in Christ and in the genuineness of His resurrection, despite of his situation, kay kabalo siya nga ang kabubuton sa Diyos sa iya kaboy, mas dapat mga pangibabaw. Kag ang iya paglaom, kung away sa nagakaluya, sa pagatubang, sa sinanga mga sitwasyon, is that kabalo siya nga ang Diyos may kasarang, bisan pa sa paghatag siya sang kabuhi, nga wala sang katapusan. Liwat ang paglaom sa Kristiyano, way sa mga butang sa sinikalibutan, way sa mga sitwasyon sa sinikalibutan, kundi sa eternal life, gagin promisa sa aton Diyos. To give you some background, Ari Breten, balik na blanay sa verse 3-11. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In this great mercy, He has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ. Kabudlay, siling niya, hindi hapos, kasakit, kakapoy, pero initanan walay kabilinggan. Sa mga dalom-dalom ng ilo, walay kabilinggan. Kaya nga man, ang magginansya ko sini, kabuhi nga wala sang katapusan. To give you some background, lingko, ining sulat ni Apostol Pedro sang iyaging sulat ini, he wrote this letter during the time of great Roman persecution. May persecution sa James, lain to. Simi pa lang to. Sa Acts chapter 7, basta sa verse 8 makita mo, chapter 8 makita mo. Pero sa kay Pedro naman lain na, no? This was happened during the great Roman persecution. On July 19, AD 64, the city of Rome was burned. No? Nasunog ang city of Rome. Kalayo ini up to 9 days. No? Almost 1/3 sang syudad, sang Roma, sunogid. Imagine nung bakulod bi, magbata, ang sunog ro astagid sa may lagun. Something like that. Alin sa bata. No? Di galalain ng mga Roman citizen.
during that time. No, damo sang kutso-kutso, nanungod kung nga nagtuwaw ang sunog. Pero ang natabo is that nakita ni Nero nga ini isa ka oportunidad para ma-eliminar niyang Kristiyano. That's why hinimo niya, he blamed the Christian nga amo kuno ang nagsugod siyang ginatawag na sunog sa Rome. So ang natabo, it's because of that, the great Roman persecution started, no? The persecution of the Lord Jesus Christ. During this period, the life of a believer in Rome didn't just become difficult, but become dangerous because of their belief in the Lord Jesus Christ. No? Kung tumulong ka kuno ni Jesus Christ ang sinangat simpo, it is tantamount of relinquishing your right to live. Pag Christian ka, meaning ready ka kuno mapatay. Amo ng description sa mga Kristiyano sa tsimpo sa Roman Empire. Imagine the kind of life that the believer of Christ had experienced during that time. Probably, you can describe the believer's life during that period as disastrous and perilous. Kita subong, how can you describe your life as a Christian? Relax. Pamuling-muling lang, no? Pakapi-kapi lang, no? Pasulag during the time, pag Kristiyano ka, daw parang lang ginambal mo, pwede na ko ninyo patyon. Nga, tumulo ko ni Kristo. That's why during that period, many believers were being affected. Some were being discouraged, and some compromised their faith just to avoid persecution. But those who remain faithful to Christ, those who choose to continue to live in Him, and those who remain true to Him despite of their situation, were being able to bring glory, honor, and praise to the Lord Jesus Christ. No? Sibong, paano natin ginapadunggan si Lord? Ginapadunggan natin si Lord kung damo to kwarta. Ginapadunggan natin si Lord kung nami ang atong pangamuhi. No? Pero kung problemado, damo circumstansya, damo pagtilaw, bisan sa pagsimba, di ko na yan, lain matiyag ko. Wala ko sa mudo. Napunsin yan during the time. Lord, I want to glorify you, Lord, even in my deepest circumstances. Pwede tanap lamambal sa atong tagipusoon. Kabudlay, no? But by the grace of God. We pray na to. Nga masutudod lang. Huwag takabalo sa masunod yung tuwig Di ba? Huwag takabalo kung anong mahanabo. Huwag takabalo kung malupok naman ang kanlaon. Joke lang. Tapos tutulad damos ang pwede mahanabo, nga pwede magpabudlay sa sitwasyon na ito. Mapadunggan pa bala naton sa gihapon ng aton Diyos. Mahimaya pa bala naton sa gihapon ng aton Diyos. Mapahalipay pa bala gihapon naton ng aton Diyos. Bisan galagating ng aton mga bugasan. Way ko kablong mga bugasan sa kalabanan subong plastic na So una ang sanggagmay pa nga bugasan yung biskwitan lang. Nason may litsihan. Pag maghunin na ganing bugasan ng butsilingon, wala noon. Gasalan na ng nanay kag tatay. Pusubong, no? Are you still able to worship God despite nga bisan ang bugasan na baligyan na? No? Something like that. Ang iban siguro mamangkot, ano ang nagtulod sa mga tumulo sa pagpili sa kay Kristo kag sa pagpabilin nga nangin matutom siya? Balik kita bala sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. According to Peter, what was the thing that gives them courage to continue to believe and to follow Christ despite of the severe trials that are affecting their lives or affecting the lives of the early believers during that time? No, as Peter described, the thing that strengthened the early believers to remain faithful to Christ during the time is the divine hope or the living hope that God had given to them by His mercy. What? Praise be to God and Father of the Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Di ba? Ang naghatag isang padayon, isang kusog, kaisog sa mga Kristiyano sa sinangasimpo sa pagpadayon. Kapag sunod sa nga kabubuton, sa pagtuman sa nga subo siya, sa ila, kag sa padayon niya, pagsalit siya, ang ginatawag nga buhi, nga paglaom halin Jesus, nga butang niya sa iya tagipusoon, sa ila tagipusoon. What is this living hope? This living hope is the eternal life
from God, of which Christ himself had experienced by his resurrection from the dead. May problema kung mapatay ta sa nila. May problema kung magtaliwan kita sa sining kalibutan. Kaya nga man, may nagahulat nga kabuhi nga wala sang katapusan sa tagsa-tagsa nga tumulong ni Kristo. Paano na naton kung naman mapamatudan? Ang aton Ginoon na banhaw sa mga minatay. Kakita man nga nagasalig, nagalaom siya. Ano man ang mahimo manabo sa aton, kita man maga-experience sa ginatawag nga kadalagan bisan pa sa gahom kag kalitan pwede dalo sa aton sa ginatawag nga kamatay. Kaya nga ginpangunahan na. Ginpakita na ni Kristo ang ehemplo nga ang padayon nga nagasalig kag nagapabilin nga matutom sa Dios may kabuhi nga wala sa katapusan. Remember, the trials that the early believers had experienced during the time is not just a simple trials that some of us have today. Ang ilaya trials during that time, it's a matter of life and death. Aton trials, ano subong? Well, tayo bakal litson sa New Year. Subo na. Pag sa nakalibo ang kilo sang litson, bao kamahal. Kasubo sa aton New Year. May litson manok na lang. Di senior, pwede ka man kabakal sa tunga lang litson manok sa chooks togo. Problema mo na ka-cute sa mga problema naton sa trials na subong, pwede ka-discourage pa ta compare sa trial sa mga unang nga tumulo sa unang nga siglo. No? Why sila kahadlok o sila kaluya kaya nga kabalo sila, wala bali ang kabuhi sa kalibutan. Wala bali ang sitwasyon sa kalibutan. Kaya importante sa akon subong bilang tumulo ni Kristo ang kabuhi nga wala sa katapusan. Ang amoy subong nagatag sa kon sa ginatawag nga buhi nga paglaom. But as Peter had written, he blessed the Lord for giving us this living hope, the hope of eternal life that allows not just the early believers to withstand the threats from the enemy, for we knows that this living hope is an assurance that nobody can separate us from the love of Christ. May kanta na kinakiputo kanta ni Straya. Nothing in all this. Buksan niyo bila kadali sa Romans chapter 8 verse 35 to 39. Romans chapter 8 verse 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Amen? Amo na lang aton stand. Lord, why ko nadlok sa sitwasyon sa kabuhi? Why ko nadlok sa mga circumstances kay ngaman? Why sa makabutong sa akon palayo sa imo? Why sa makalalas sa akon sa lugar kung sa ginbutangan mo sa akon? Kag din kitang ginbutang ni Lord, sa iya tupad. Why makabutong sa akon? Instead of losing hope or to be discouraged because of these various trials that we were been experiencing right now or during the time ng mga tumulo, we wait for the coming of Jesus Christ. The Word of God encourages us not to give up and not to surrender to the situation that comes or happens in our life. This is because God didn't just promise His eternal life for all of those who believe in Him, but prepares it as an inheritance for those who remain faithful to Him. Ang ining kabuhi nga wala sang katapusan, hindi lang niya promise, ginpreparar ganyan. Well, sa sila, okay, no, may sang una nakaubra ko, boss, amo niya mo to. Sige, promisa ko sa imo, ako mabahala sa imo, something like that. Hindi pa wala nga ambal. Promisa na, ginpreparar pa. Buksan niyo sa 1 Peter, chapter 1, verse 4 to 5. Balik lang kamo. First Peter chapter 1 verse 4 to 5.
O basahan na ito ang verse 3 para may background. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, keep in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. And as being described the Apostle Peter, nothing can affect this promise of God inheritance to us. Why? No? Because this inheritance again prepara ni Lord sa aton, una ang description niya, is imperishable. Ang promisa sa Diyos sa aton, imperishable, meaning cannot be destroyed. In the world, you will have tribulation, but take heart, I've overcome the world. Sa NIV, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Another purpose of trials or troubles, tribulation sa ESB, of why that God allow it to be experienced by the followers of the Lord Jesus Christ, is to teach us or to teach the believers of the Lord to trust in Him, to become an overcomer. I have shared, earlier, God in His desire to build us up or to bring us in maturity or perfection, either in our faith or in our obedience to Him, He allows a certain amount of trials or troubles to come into our lives. This is because through this situation, everything that hinders us or keep us as believers in having the maturity or perfection will be cast off or be taken away or will be destroyed. By the way, may mga seaman rin, no? Di ba ang mga barko sa mga nagabiyahe sa oceans, no? Yearly or annually may mga maintenance na sila nga ginapatigayon. Kag isa sa mga maintenance nga ginapatigayon nila ang pagkakas ang tanan nga barnacle. Di ba, Brother James? Mga barnacles, mga tagimtim na sa dalom sang barko, blang nagtulubo na. Kaya nga, anong epekto sila sa barko? Instead ng barko dasig lagan niya, gahinay. Kaya amo na siya sablag sang smooth sailing sa ginatawag nga barko. No, amo na. Liwat, ang pagtilaw, kung palang taon mo, ginagamit o ginatugot sa Diyos nga mag-abot sa sang isa ka tumulo, agod nga makakas ang tanan nga nagapugong, makuha ang tanan nga nagahinder sang pagtubo, pagsanyog, kag pag-uswag sang isa ka Kristohanon. Also, as I have shared, being in trial is not an easy experience. And surely, mabulubudlay ni siya nga sitwasyon if it comes or happens in our life. But brethren, despite of the unpopularity of this situation in the lives of the believer, we must never be afraid of it. This is because God was using it as an instrument in bringing fulfillment to His plan in each of our lives who belong to the church of the Lord Jesus Christ. No, sila itong isa, mga pagtilaw daw sablag, daw pugong sa aton para nga magmangin madinalagin kita sa aton pagpangabi as Christian. Pero hindi, ginagamit pagidgalin ni Lord para nga makaangkon sang katumanan ang iya plano sa kabuhi. Hindi sa aton kabuhi, kundi sa kabubusan sa iya handom kag plano sa bugos nga kalibutan para maguba ka sa imo relasyon sa iya. No? Now, another purpose of why that God allows trials or troubles or tribulation to come as a part of Christian life is because God wants us to become an overcomer. Balik ka tabla sa John chapter 16 verse 33 katapusan ganyan verse ang John 16. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Liwat, nga ginatugutan ni Lord yung pag-abot sa kabuhi sa isa ka Kristohanon, bisan pang mga pagtilaw, nga hindi inanamian, because God, siling ko kina, as the Bible have said, wants us also to become an overcomer. No? Overcomer means victorious.
You know, brethren, in this world, there are two kinds of believer. No? Sa kalibutan, may dua ka klase sang believer. The overcome, believer na, pero still he or she lives as an overcome believer. No? That's why there are two kinds of believer in this world. The overcome and the overcomer. Ang overcome nga tinaga si Longgo, nagsinsya ko ni sa amigo. Why nagsinsya nagambal ko. Ang overcome nga sa tinaga ng Ilonggo is gindaog. No, Christian po gindaog sang kalibutan. Ang overcomer no? No pilido man ni bro. Ang overcomer magdraog. Grabe, pili na lolo mo sang pilido mo, no? Magdraog. Victorious. Amo na ang meaning sang overcomer. The overcome are those who are still under the control or under the power and influence of the world and its desire. Amo na ang overcome believer. Or those whose life and enjoyment is all of this world and the things of this world. Christian siya, who still ginadominar siya, ginakontrolar siya, gina-influensyan sa gyapon sang kalibutan. This is the reason why that you can see that there's a lot of so-called born-again Christians who are dissatisfied, discontent, and are not blessed being as a believer. This is because the world still has a part, if not, their whole heart still is under the control of the world. That's why in nga Kristohanon, ang description siya, the overcome Christian, hindi kay overcomer. Kag kon ang kalibutan may pagkontrolar pa sa gyapon sa tagipusoon sang tao, this will hinder the person in seeing the blessedness of life of being a born-again Christian. No? Some people when they meditate this passage, they look tribulation as a main subject. No, liwat. Some people, kung meditate sa sininga passage, they look, in this passage, ang ginalantaw nila, nga kwandiri is, ang trials. No? This is because, some people, when they meditate this passage, they look tribulation as the main subject of this passage. But it is not. This is because the author wants to emphasize here that that Jesus Christ is the person who overcomes the world. Ang main subject that Jesus Christ has overcome the world. And because Christ overcome the world in Him, we may now have peace and the reason to cheer up regardless of the situation or circumstances that comes or happen in our life. No? Pagambal ni Jesus Christ, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Why siya nag-istorya din sa trouble or tribulation? Yang kalabanan din ko sa iban nga nagapamalandong sa sininga mensahe, diri sila nagapokus. But ang gusto sang author, sang pagsulat sa sininga, gusto niya i-focusan naton ang tinaga nga naghambal, I have overcome the world. This is your God. This is your Lord. This is the Lord Jesus Christ. He is an overcoming God. Wala na sang butang dapat magpangibabaw pa siya kay gindaog yan ni tanan pagi sa pagpakamatay dito sa cross sang Kalbaryo. Ang iban mamangkot, Brother Lars, pwede ba lang ang isa ka Kristohanon padayon or continuously to be still under the controlling power of the world? May harap lang sina Brother Lars nga ang Kristiyano na siya, still under control sa sang tinatawag nga gahom sang kalibutan. Brethren, ini nga question daw kasi kwawe siling ko. Daw hindi angay. Why? This is because as a true born-again Christian, he was been freed from all the bondages supposed to be when the Lord Jesus Christ died in the cross of Calvary. Because of our sin. Supposed to be, why na sang butang nga nagagapos, kag nagapugong, pwede makapugong siya, sa pag-angkon sang kadalagan halin sa Diyos. Kaya nga man, ang kadalagan, ginangko na ni Jesus Christ kag ginpaambit supposed to be sa tagsa-tagsa ka nagsalig kag tutuon nga nagtuo naghatag sa ila kabuhi sa kay Kristo Jesus. Ang problema is that some Christian did not understand probably, some Christian did not know probably, or nalipat sila nga subong bilang mga tumulong ni Kristo, hilway na sila, free na sila.
to do the will of God, to do the things that can glorify God, and to do the things that can bring honor to God. No? Abi nila, ang naglain lang sang na-born again sila, ang ila reliyon. You know, Brethren Lain, when you believe and give your whole being to Christ as your Lord and Savior, no? Hindi lang nga kabuhi nga bago ang nangkon mo. Hindi lang kaluwasan sa sala ang nabaton mo, kundi subong man ang kadalagan ni Kristo dito sa cross ng Calvary. Now, you are part of the victorious people of God. But why that still a lot of people, siling kuliwat, or a lot of believers whom in their lives looks defeated. Kristiyano po defeated. Nangyari sina. No? It's probably because they don't know that in Christ they are victorious already. Or it is because they still enjoys and yield to the wills of their defeated enemy. One time, lakat ng isang bata ko. So, may mga lunok na sa lagyan. Subconsciously, I don't know kung bunga pagyapon sandaan kung kinugali. Medyo naglikaw ko. Sabi naglikaw ko. May lunok na, balete, no, Tagalog. So, medyo naglikaw ko. Siling sa bata ko dyan, no? Mga naglikaw ka, oh. Ling mo, Christian ka, nuya ko. Nanunuya ko ngayon. Diba mo nakisa sa atin, diba? Maglabay kita sa mga bungsod, no? Mga bungsod. Isa subconsciously ka, ano nga balik kita sa heart na ito, lubisan na natin sa way na itong ginabukas, isa gambal kita, tabi-tabi. No, kaya ang unang naanda natin eh. As Christians, we are overcomers. No? Overcomer na kita, kaya ang kadalagan, paambit, ginshare na ni Jesus Christ sa aton, sang ihatang naton ang katon kabisya bilang Ginoo kag manluluwas sa aton kaboy. Victorious Christian living is very important for all Christians to live. Not just for themselves, but most especially for others to see. Why? So that people may know that truly Christian living is a kind of life that truly satisfies and fulfill the longings of our soul. Are you satisfied being a Christian? Are you enjoying your life as a Christian? And are you boldly enough to share that to the world that you are a Christian? No? One time, bago pa ko na born again, kung magkaon ko sa unay, bira na natin. Hindi ba? Kita sa una, sa may pata na born again. Saan na born again na ta? O saan ang Kristiyano na ko? Magkaon? Pray. Di, ara ko sa tunga sang mga unbeliever, hindi mga upod ko sa obrahan. Nahuya ako mag-pray. Hindi pa, mo lang ko, antes o magkaon, nagamula ko na, pag-pray ko na. Sinangganan ko sa upod ko, hindi sa Kristiyano. Larnan no ka, sakit ulo mo. Nahuya naman ko. Hindi ko, grabe, no? Tuntun na eh. Isa ginatago na ton ang ginatawag na pagka-Kristiyano na ton. Kaya tutod lang, mas hindi pa ta, ano tawag siya na? Hindi pa ta kumbinsido that we are in a higher level now as we live our life as Christian. You know what? No? Christian, or victorious Christian living is not just for us, but also for others to see. So that makita man nila nga lain ang klases ng kabuhi bilang tumulong. That's why, despite that God knows and understands that under trials or trouble is painful and not easy experience for us, but God, who is rich in mercy, allows trials or troubles to come or to happen in our lives so that we may no longer put our trust in the world or to the things of this world. No? Pwede buksan tayo na kadalang kwan. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. First John chapter 2 verse 16 to 17. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, is from the world.
And the world, basa na sabihin, the world is passing away along with its desire. But whoever does the will of God abides forever. The word overcome means to conquer, to have victory, or to have superiority. As Christian, we are now superior being compared to our old nature, supposed to be, if we understand. As Christ overcome the world, He also shares this victory to those who believe in Him, that through Him, we may also experience victory in our lives, even in trials. No? Ano kalabanan sa ito pag may trial? Isubok kita, gihibi kita. Ngayon kung makita kita sa iban, bisan to sa mga unbelievers, no? Kasi sila, siling niya Christians. Kung sobra pa siya supposed to be ang Christian, lain eh. Mas silang Christian, ay grabe no. Grabing pagtilaw, grabing sitwasyon sa mga kabuhay. Nga daw ka, why siya problema daw? Hindi siya apektado. No? Dapat ang comment sa mga outsiders sa pagpangabi sa Christian. Kung kakatabo sa iba ng Kristiyano, ang iba ng Kristiyano daw siya pang kaluluoy sa mga unbeliever. No? That's why damo sa mga unbeliever nga why nagaka-attract sa kabuhi sang mga Kristiyano kay nga man kung sa Ilonggo pa ba, ang ila kabuhi daw perdido pa kumparar sa kabuhi sang mga unbeliever. May migo ko sa unang panawag yan, tinagay sa perdido, purdoy. O, purdoy ka lang pirmi. No? But no, we are victorious. we have superiority because of Christ that is in us. Then some people may ask, Brother Lars, paano natin ma-overcome ang kalibutan? The world here in John chapter 16, verse 33, that we are talking about as an enemy is not the physical earth, but the world system which now been influenced by the devil. No? The world system is the world and its deception and wickedness. Yes, the Bible says we can overcome the world if we allow the Lord Jesus Christ to live in us totally. Anong gapuyo blaw subong sa aton? So una sang bag-up sa daan ng mga sistema sa evangelism. Na-pray kita, Lord, come into my life, something like that. Mga prayer natin. So, kung pa man ko tutudlan, si Jesus bala subong nagapuyo, bugos o totally sa kabuhi mo. Siya bala subong ang nagaangkon sa ginatawag nga manibela or control totally sa pagpangabuhi. Kaya kung si Jesus Christ, subong ang may pagkontrola sa bugos ng itong pagpakamuhi, may rason para nga ang iya kadalagan, ang iya victory, hindi naton ma-experiencehan sa itong pagpangabuhi. But the problem siling ko kayo na is that ang iban, ang kabuhi nila, partly si Jesus kung tawhay. Kung may problema, partly ikaw kung tawhay. No, hindi. Dapat si Jesus Christ ang bugos nga nagapangikot sa kabuhi. May isa sa una ka technological school nga nagatudlo sa kung paano mag-drive. Maglabay na sa una, makita ko na ang jeep na nga ginagamit nila, duwa ang manibila. No? Estudyanteng isa, ang isa ang maestro. Galing ko, grabe, no? Sabon, ko na nakita, no? Hindi. Dapat sa pagpanguwi na isa lang ang manibila. Kag ang nagakontrol sa siya ang manibila, sino? Dapat si Jesus Cristo. In John chapter 16:33, the Lord says, kung panilagan nyo, in me, you may have peace. Amo na ang pinaka-importante nga tinaga sa John chapter 16:33. Kung gusto mo madaog ang sitwasyon, kag circumstansya nga nagalabot sa anton papa, kinanglan niya na tinaga, in me, you may have peace. In me, you may have victory. In me, you may have life. Ang problema, sino ang naghahatag sa isang peace? Sa diyan mo gina-source ang kapag si kakaisog mo sa pagkatubang sitwasyon, ang problema ba si ikaw o ba si ibang nga tao? No? Di ba? The Lord Jesus Christ, in me, you may have peace. The most very important word in this passage, in me or in Christ, yes. For us, it is impossible. No? For us, it is impossible. But in Christ, through Christ, nothing is impossible. Just take note the big difference. In the world, you may have trials. About sa John 16:33, in the world, you will have trials. No? Amo na yung isa sa lalo. In the world, you will have trials.
tribulation, defeat, sufferings. But in Christ, sila niya, you will have victory, you will have rest, and you will have peace. If we allow ourselves to be submitted fully to Christ, surely, brethren, we will overcome the enemy's plan against us and even the world. We can overcome the world if, ikadua, we allow the word of Christ to fill us or to fill our hearts. Sa John chapter 16, verse 33, ano pa ginangambal nila? Sila niya, I have told you these things. I have told you these things. Ano na? Word of God. Kung tugutan natin kung nga ang pulong sa Diyos magpabilin sa aton, pwede naton mapangibabawan. Pwede naton madaog. Ang mga butang na pwede magguba sa aton relasyon kapag to sa aton Diyos. As Christian, the word describe that our peace or even our faith that lead us to salvation all comes from the word of God. If you believe it and treasure it. The book of Ephesians, in the book of Ephesians, Paul described the word of God as the sword of the Spirit sa chapter 6. Dala natin pabuksan na kay kabalo ko sinatanan. No, liwat. Dala natin makita nga describe ni Pablo ang word of God as the sword of the Spirit. And the only offensive weapon that a believer can use against the enemy. When in trials, a believer is in danger to compromise, to his faith, to his trust, and even to his obedience to God. Amo nagkakadabo kung ara ka sa trials, do mabutang sa ital-ital imo pagtuo, pagsalig, kag dependent sa aton Dios. But as Christ battle Satan's attack by by the truth of his God, of his word sa Matthew chapter 4, we also can overcome the work of the enemy, for Christ have already overcome the world. In a few days, a brand new year will enter into our life. Kag sigurado may dala ni siya nga mga nanari-sari nga pagtilaw, kabudlayan, kag mga sitwasyon that may give us some difficulties and uncomfortable experience. Don't be afraid. Don't lose your hope. Don't be discouraged, for God is a faithful God. Though we sometimes doesn't know on how the Lord will going to help us, but like the author of Psalms 121, verse 1 to 2, still he says niya, from where does my help comes from? Sa verse 1, no? Ambalya sa verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Merry Christmas and Happy New Year. Mga muyot Amay sa sini Lord nga aga, kabalo kami Lord nga kung kami lang mga mahuyang kami. We are weak, O God. We are limited, O God. But Lord, salamat nga ka nga masalig ka namon. An overcomer God. Diyos nga victorious. Diyos nga labaw sa tanan. Diyos nga maalwan kag matutom. Diyos nga may gahom nga pwede namon saligan kag lauman sa anuman nga sitwasyon nga amon ginatubang. Lord, atubang kami sang bag-o nga mga sitwasyon kag sirkumstansya, mga eksperyensya pag-abot sa bag-o nga tuig, Lord. But Lord, kabalo kami ara ka nga magahanda magubay, magbulig, magbantay kag mag-apin sa mon. Updi kami Lord sa atubang namon sining bag-o nga tuig, Lord, nga may kaisog. Kay kung kami lang Lord, nagaduwa-duwa kami Lord, nga kaluyahan kami amay, kakapiktado kami amay. But Lord, tungod ara ka, pili Lord yang kaisog, kagkusog sa pagtubang sining bagong nga tuig, ngamon pag-atub, experience sining sa sulod lamang sa pilakad lo may atubang kami sini Lord nga may confidence may. Lord liwat, kabay ikaw magapuno sa amon sang imugahom adlaw-adlaw. Magapuno amay sa amon sang kusog kay sarangilin sa balahan ng espiritu. Magapuno udyo sa amon sang kabakod agud liwat Lord sa imo Lord pagpangikot, ikaw padayon mo nga mapadunggan, malipay, mahimaya, kag matagaan sanggad kasadya sa amon pagpangabuhi. Padayon ka may nga magapangikot kiluat sa tagipuson sa kakabuhi sa mga kanakan mo. Bless us continuously, O God, sa tanan nga mga pagkinanglan namon, physical, emotional, spiritual, and even Lord, financial. Of di kami Lord, apini ang tagsa-tagsa, gaya kami sang bayong panglawson sa matagad lang o tanan. Gagop di kami Lord, puno nga tagipuson sa imong presensya nga agud Lord, ang kalinong kalipay
kasadya kag kapagsik pa rin mangko na. Lord, what ang ngalan mo amon ginapadunggan? Ang ngalan mo, Lord, amon ginadayaw. Sa imo kami nagapasalamat kag nagapanong. Subong man nagapangamoy. Sa ngalan ni Jesus. Amen.